أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें इसके बाद कि तुमको हकीकत मालूम हो ही चली हो तो इनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और बेटियों को बुलाएं और तुम अपने बेटों और बेटियों को बुलाओ और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ इल्तिजा करें। इस तरह झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। फिर अगर वो मुँह फेरें तो अल्लाह फसाद करने वालों को जानता है। कह दो कि ए अहले किताब जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है इसकी तरफ आओ, वो ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएं और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज ना समझे। फिर अगर ये लोग इस बात को ना माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। ए अहले किताब तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और इंजील इनके बाद उतरी हैं
اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور حق کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو؟